Assalamu alaikum dear students, how are you today? Hope that you are okay, and I am your teacher Shugupta Kadir, teacher BMS Yarul Langate. Students, as you are well known that we are reading lesson number 9 from class 7th week's book Struggles for Equality. So students, let's start about our today's topic. जैसा कि आप जानते हो स्टूडेंट्स कि हमने इसमें बहुत सारा कुछ पढ़ा है, यहाँ तक कि किन किन बेसिस पे कैसे कैसे होती है इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑफ ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, कलर, सेक्स, पुअर और रिच, वट एवर सो. तो ये हमने पढ़ा यहाँ तक. तो यहाँ से आज हमें इसका दूसरा पार्ट स्टार्ट करना है. इट इज़ थर्ड और आई थिंक इट इज़ फोर्थ पार्ट ऑफ दिस लेसन. सो लेट्स स्टार्ट. On the other hand, the Ansaris were discriminated against not because they did not have the resources. In fact, despite यहाँ पे हमने पढ़ा था, पिछले एक बार लेसन में हमने पढ़ा था, हाँ सेकंड लेसन था इसका, तो इस वीक्स बुक का. तो उसमें हमने पढ़ा था कि अंसारीज़ को कैसे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, किया गया था सोसाइटी में. उनके पास हर कोई रिसोर्सेज था बच्चों, उनके पास पैसे थे बहुत सारे, बट दे वर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. उनको वो मुस्लिम लोग थे, इसीलिए उनको हिंदू लोग जो थे, वो जो अदर कास्ट के लोग, ये रिलीजन के लोग थे, वो उनको अपार्टमेंट नहीं दे रहे थे रहने के लिए. उन्होंने उनके लिए कुछ ऐसे रखे थे कंडीशंस कि वो अपना रिलीजन चेंज करे, देन या वो अपना नाम चेंज करे, अंसारीज़ के बदले कोई दूसरी कास्ट का, कोई हिंदू कास्ट का नाम लगाए, तो इसलिए उसके तो हम उनको रेंट पे अपार्टमेंट दे सकते हैं. तो उनके साथ जो हो गई थी डिस्क्रिमिनेशन, दैट वाज अगेंस्ट रिलीजन. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन जहाँ पे ये था. सिमिलरली द मैन रीज़न दैट द टीचर्स फोर्स, ये दूसरे आपने पढ़ी थी ओम प्रकाश वाल्मीकि, ही वाज अ दलित बॉय. तो उसके बारे में आपने उसकी स्टोरी पढ़ी थी कि टीचर्स ने उसको कैसे फोर्स किया था स्कूल ग्राउंड को साफ़ करने के लिए, उस पर झाड़ पोछा करने, सफाई करने के लिए स्कूल ग्राउंड की, कैसे उसको फोर्स किया था वाल्मीकि को, ओम प्रकाश वाल्मीकि को. क्योंकि इसलिए किया था क्योंकि ही वॉज फ्रॉम दलित फैमिली, वो दलित लड़का था. ठीक है. यू हैव ऑल्सो रीड दैट द वर्क वुमेन डू is often considered of less value than that done by the men. ये भी आपने पढ़ा था बच्चों कि जो औरतें घर में काम करती है, उनका काम उतना नहीं वैल्यू दिया जाता उनके काम को, जितना कि मर्दों के काम को वैल्यू दिया जाता है. ये भी इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है. ऑल ऑफ दीज पर्सनस आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट primarily because of their social and cultural background as well as they are women. इसलिए किया जाता था ये सब कुछ. एक तो वो औरतें थी, उनको भी डिस्क्रिमिनेट किया जाता था मर्दों से, और जो आपने पढ़ा ओम प्रकाश वाल्मीकि का, और दूसरा वो पढ़ा आपने अंसारीज़ का. तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी, सोशल और कल्चरल ब्रेकडाउन, उनमें कुछ सोशल प्रॉब्लम थी, सोसाइटी के हिसाब से उसको किया जाता था, या कल्चर के हिसाब से उनको किया जाता था डिस्क्रिमिनेट. ठीक है. तो discrimination on the basis of a person's religion, caste and sex is another significant factor for why people are treated unequally in India. और ये भी फैक्टर्स आपने पढ़े कि कैसे पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड सेक्स इज़ अनदर सिग्निफिकेंट, कैसे इनको किया जाता है डिस्क्रिमिनेट या ट्रीट किया जाता है अनइक्वली इन इंडिया में. ठीक है. इन बेसिस पे लोगों को इंडिया में डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, अनइक्वल माना जाता है. Often poverty and lack of dignity and respect for certain communities and groups come together in such powerful ways that it is difficult to identify where one aspect of inequality ends and the other begins. तो यहाँ पे क्या हो गया है, often poverty and lack of dignity. ठीक है. poverty की वजह से या lack of dignity जो होता है, respect होता है, बहुत सारी कम्युनिटीज़ ऐसी है जिनको लोग रेस्पेक्ट नहीं करते हैं. तो फॉर एग्ज़ाम्पल कौन से किन के साथ ऐसा होता था, एज यू हैव रीड दलित, आदिवासी एंड मुस्लिम गर्ल्स. हाँ, आपने पढ़ा एक लेसन में यहाँ पे दलित और आदिवासी एंड मुस्लिम गर्ल्स जो थे वो ड्रॉप आउट स्कूल इन लार्ज नंबर्स, वो जल्दी स्कूल छोड़ते थे. किस वजह से छोड़ते थे?
تو یہ دس از اے کمبائنڈ آؤٹ کم آف پورٹی. یا تو غربت ہوتی تھی ان میں، سوشل ڈسکرمنیشن یا سوسائٹی میں ان کو ڈسکرمنیٹ کیا جاتا تھا، ان ایکول مانا جاتا تھا، اینڈ دا لیک آف گڈ کوالٹی اسکول فیسلٹیز فار دیز کمیونٹیز. یا ان کمیونٹیز کے لیے اسکول میں گڈ فیسلٹیز نہیں تھی. فار ایگزامپل گرلز جو تھی وہ دور دور سے آتی تھی، ان کے ٹرانسپورٹ نہیں تھا، یا کوئی ایسے اسکول نہیں تھے جن میں ان کو ایسی فیسلٹیز ملی کہ وہ اسکول میں رہ سکے دن بھر. تو ان وجوہات پہ جو یہ لوگ تھے، یہ جو اپنی ایجوکیشن تھے یہ جلدی چھوڑتے تھے کیونکہ ان میں ڈسکرمنیشن کی جاتی تھی. تو یہاں پہ بھی ایک یہ ڈسکرمنیشن کا مانا جاتا ہے کہ اس میں بھی ڈسکرمنیشن ہوتی تھی کیونکہ فیسلٹیز نہیں تھی. تو آپ نے یہاں پہ پڑھا کن کن وجوہات پہ، کن کن بیسس پہ ڈفرینس دیئر occurs inequality یا the people are treated unequally in so many ways. جو آپ نے پڑھے یہاں پہ کن کن بیسس پہ ان کو کیا جاتا ہے ڈسکرمنیٹ. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس. تو اس کے بعد ہم پڑھیں گے یہاں پہ کہ واٹ از، یہاں پہ ہے ان انڈیا اٹ از دا کیس دیٹ دا پور کنسسٹ آف اے میجورٹی آف ممبرشپ آف دلت آدی واسی اینڈ مسلم کمیونٹیز اینڈ آر آفن وومین. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ کچھ ایسے ہی کیا گیا ہے. یہ جو پوائنٹ ہے یہاں پہ اس کو ریپیٹ کیا گیا ہے. اکارڈنگ ٹو دا 2011 سینسس ڈاٹا، وومین فرام 48.5% آف دا پاپولیشن، مسلمز فرام 14% آف پاپولیشن، ایس سی ایس فارم 60.6% اینڈ ایس ایس ٹیز 8.6%. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کو خود پتہ چلے گا اس سے کہ کیسے ان جاتیوں کی وجہ سے یا وومین کی وجہ سے جو عورتیں ہیں کیسے سینسز ان کا تھا، کس حساب سے تھا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم نے پڑھا یہ کچھ ایسے بیسس پہ کیا جاتا ہے ان کو ڈسکرمنیٹ. آج ہم نے اتنا ہی پڑھا اسٹوڈنٹ. انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے اسٹرگل فار ایکویلٹی. اللہ حافظ.